सदाप्रभुଙ୍କ पवित्र नामर गौरव हो। पुणे शुणुवा प्रत्येक को प्रभु जीशुଙ୍କ नामरे नमस्कार जनाए। प्रिय भाई भौणी माने, जड़े परित्राण पाउथबा लोक पाई ताहार आत्मिक पथरे परमेश्वरंकर वाक्य एक आलोक परि होइथाए। जदि से श्रुत वाक्य को निजस्व करे तेबे ईश्वरंक विश्राम आड़कू अग्रसर होई पारिबो, से सिद्धि लाभ मध्य करि पारिबो। जेहेतु जेउ प्रतिज्ञा प्रभु आम मान को करि अछंती, जेउ परित्राणर प्रतिज्ञा जीवनर प्रतिज्ञा प्रभु आम मान को करि अछंती, ताहाको पाइबा पाई केवल ईश्वरंकर वाक्य ही आम मान को प्रस्तुत करि पारिबो। एणु जे दिवारात्र ईश्वरंक वाक्य को ध्यान करिवो, श्रवण करिवो, पालन करिवो, से जलस्रोत निकटरे रोपित वृक्ष तुल्य हब, से कदापि सुखा जीव नाही। एणु प्रिय भाई भौणी माने, जड़े परित्राण पाउथुवा विश्वासी पक्षरे ईश्वरंकर वाक्य अत्यंत हितजनक। बाइबल अनुसार जड़े विश्वासी ईश्वरंक अनुग्रह रे परित्राण प्राप्ति होइथाए। एफिसियो 2 अध्याय 8-9 पद अनुसार अनुग्रह रे विश्वास द्वारा तुम मानकु परित्राण दिया जाए, ताहा क्रियाकर्मर नुहे। तामाने आम्भे माने जो परित्राण पाई अछु ताहा केवल ईश्वरंकर दया अटे। अनुग्रह रे विश्वास द्वारा परित्राण, तामाने आम्भे माने जो विश्वास कलु प्रभुंक ठारे ताहा मध्य आम निज ठारु उत्पन्न नुहे, ताहा मध्य ईश्वरंकर दया अटे। आमानकर योग्यता, पुण्यता, सिद्धता क्योबा धार्मिकता बलरे नुहे, क्योबा धर्म कर्म सक्षमता द्वारा नुहे, ताहा सेई प्रभुंकर केवल केवल अनुग्रह अटे। जहा पाइबा पाई आम्भे माने कौनसी मते सक्षम नहो, किंतु ताहा अत्यंत जरूरी आम्भ मानक पाई। आउ जो विषय आम मानक पाई अत्यंत जरूरी, ताहाको जणे आम्भ मानकर अयोग्यता सत्वे मध्य जाचिकी जदि दियंती, ताहेले ताहाको अनुग्रह बोली कहा जाए। परमेश्वर आम मानकु परित्राण जाचिकी दान कले। यह आम्भ मानकर अत्यंत प्रयोजनीय थिला। आम्भे माने पापरे बुड़ीथिलु, शयतानर मृत्युर बंधन रे बंधा जाइथिलु, किंतु अनुग्रह रे प्रभु आम मानकु ताहा दान कले, आम मानकु मुक्त कले। आज आमे समस्ते मुक्ति पाई अछु, पाउ अछु। बेले बेले किछि किछि मंडलीवासी, किछि किछि लोके एहा चिंतारे रखि थांती जे आम माने जो धर्म कर्म करू, जो उपासना करू, जो दान दक्षिणा देउ, ताहा परित्राण सकाशु बोली आम मानकर मांडलिक उपासना हो, आम मानकर उपवास हो, क्योबा जहा मध्य आम माने विश्वासी जीवन रे क्रियाकर्म करू, ए सकल आम्भ मानकर परित्राणर योग्यता उत्पन्न करे नाही, किंतु ए सबु आममानक ठारे थिबा विश्वास को दृढ़ीभूत करे, बलवंत करे। आम्भर आत्मिक जीवनर सशक्तिकरण सकाशु, विश्वास रे बलवंत हेबा सकाशु आम्भे माने सकल क्रियाविधि करू, किंतु परित्राण केवल दयारे मिले। जगतर पापर अंधकार रे थिबा लोकंकु प्रभु अनुग्रह करी सुसमाचार आलोक देले। आज सेई अनुग्रह द्वारा विश्वासी विश्वासिनी माने प्रभुंकर वाक्य प्राप्त होई आत्मिक जीवन रे बढ़ी पारुछंती। सेई अनुग्रह अनेक पापर बंधन रे आबद्ध अंधविश्वास रे परिपूर्ण लोकमानक मध्य प्रभुंकर सुसमाचार को ज्ञात हेबाको साहाय्य करूअछि। प्रिय ईश्वरंक लोक माने, ईश्वरंकर अनुग्रह वर्तमान सुधा कार्यशील अवस्था रे अछि। एणु पाउल कहले एहा महा अनुग्रहर समय। सही ईश्वरंकर अनुग्रह विश्वासी विश्वासिनी मानकु केते गोटे प्रमुख शिक्षा मध्य देउछि। तीतसंकर पुस्तक तहिर 2 अध्याय 11-13 पद मध्यरे ईश्वरंकर अनुग्रहर 3 गोटी शिक्षा मानकु प्रदत्त होइछि बा दिया जाए। 11 पदरे लिखा जाए, कारण समस्त मानवर परित्राण निमंते ईश्वरंक अनुग्रह प्रकाशित होइछि, एवं सही अनुग्रह
ବିଶ୍ୱାସୀ ବିଶ୍ୱାସିନୀ ମାନଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟତଃ 3 ଗୋଟି ଶିକ୍ଷା ଦେଉଅଛି, ଯାହା ବିଶ୍ୱାସୀ ବିଶ୍ୱାସିନୀ ମାନଙ୍କର ଜ୍ଞାତ ହେବାର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ। ପ୍ରିୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ ବିଶ୍ୱାସୀ ବିଶ୍ୱାସିନୀ ମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କ'ଣ ଶିକ୍ଷା ଦିଏ, ସେ ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରଥମ କଥା ତିତୋସ 2:12 ଲେଖାଯାଏ। ପୁଣି ଆମ୍ଭେମାନେ ଯେପରି ଅଧର୍ମ ଓ ସାଂସାରିକ ଅଭିଳାଷ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଏହି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁଗରେ ସୁବୋଧି ଓ ଧାର୍ମିକ ଭକ୍ତ ଭାବରେ ଜୀବନ ଯାପନ କରୁ, ଏଥିନିମନ୍ତେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଅଛି। ତାମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହର ପ୍ରଥମ ଶିକ୍ଷା ଅଧର୍ମ ଓ ସାଂସାରିକ ଅଭିଳାଷ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବା ପାଇଁ। ତାମାନେ କିଛି ବିଷୟ ଠାରୁ ଆପଣାକୁ ପୃଥକ କରିବା ପାଇଁ, ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମ କରିବା ପାଇଁ, ଆପଣାକୁ ବଦଳାଇବା ପାଇଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ ଗୋଟିଏ ଶିକ୍ଷା ଦିଏ। ଈଶ୍ୱର ଅନୁଗ୍ରହ କରି ଆମମାନଙ୍କର ପାପକୁ ମୋଚନ କଲେ। ଯେତେବେଳେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କ୍ରୁଶରେ କ୍ରୁଶାର୍ପିତ ହେଲେ, ତାହା ଏକ ବଳିଦାନ ଥିଲା। ପ୍ରଭୁ ଜଗତର ସକଳ ପାପକୁ ଆପଣା ସ୍କନ୍ଧରେ ବହି ନେଲେ, ଅନୁଗ୍ରହ କରି ଆମମାନଙ୍କୁ ପାପରୁ ମୁକ୍ତ କଲେ। ତାହା ପାପ କ୍ଷମାର ଅନୁଗ୍ରହ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ସେ ଥରେ କ୍ରୁଶାର୍ପିତ ହେଲେ, ପ୍ରାଣ ଦେଲେ, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ପାପକୁ କ୍ଷମା କଲେ। ତାହା ମଧ୍ୟ ତାହାଙ୍କର ଏକ ଅନୁଗ୍ରହ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟର ଜଣେ ବିଶ୍ୱାସୀ ପାଇଁ ଅନୁଗ୍ରହ ଯାହା ଦିଆଯାଏ, ତାହା ତାହାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଜୀବନ ପାଇଁ, ତାହାକୁ ବଦଳାଇବା ପାଇଁ, ତାହାକୁ ରୂପାନ୍ତରିତ କରିବା ପାଇଁ, ତାହାକୁ ଗୋଟିଏ ଜୀବନ, ଗୋଟିଏ ପରିବେଶ, ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାରର ସ୍ୱଭାବରୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମ କରିବା ପାଇଁ। ପ୍ରିୟମର ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ପରିତ୍ରାଣର ପ୍ରଥମ ପଦ୍ଧତି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ ଯାହା ଆମମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦିଏ, ଆପଣା ଆପଣା ଜୀବନର ପୁରାତନ ମଣିଷ ପଣିଆରୁ ବା ପୁରାତନ ସ୍ୱଭାବରୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମ ହୋଇ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ହେବା ପାଇଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ ଆମମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦିଏ। ଯଦି ଜଣେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଉଥିବା ବିଶ୍ୱାସୀ ସେ ଆପଣାକୁ ବଦଳାଇ ନ ପାରେ, ତେବେ ସେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ରାହାବ ବେଶ୍ୟା ଗୃହରେ ଜିହୋଶୁଆ 2 ଜଣ ଗୁପ୍ତଚରଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣ କଲେ, ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କଲା। କେବଳ ସେତିକି ନୁହଁ, ଜିହୋଶୁଆ ପୁସ୍ତକ ଅନୁସାରେ ସେ ଇସ୍ରାଏଲୀୟ ମାନଙ୍କ ସହିତ ରହିବା ପାଇଁ ସେହି 2 ଜଣ ଗୁପ୍ତଚରଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲା। ତାମାନେ ରାହାବ ଆପଣାର ସେହି ପୁରାତନ ପାପମୟ ସମାଜରୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ମନୋନୀତ ଲୋକମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଏକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲା। ଯଦି ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇ ଆପଣାକୁ ଯଦି ଜିରିହରେ ହିଁ ରଖିଥାନ୍ତେ, ତେବେ ସେ ଜିରିହ ସହିତ ସେ ମଧ୍ୟ ବିନାଶ ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତେ। କିନ୍ତୁ ସେ ଆପଣାର ସ୍ଥାନକୁ ବଦଳାଇଲେ, ପରିବର୍ତ୍ତନ କଲେ, ସ୍ଥାନାନ୍ତର କଲେ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସେ ରକ୍ଷା ପାଇଲେ, ଇସ୍ରାଏଲୀୟ ମାନଙ୍କ ସହିତ ସହଭାଗୀ ହୋଇ ଯୁଗାନୁଯୁଗ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଞ୍ଚିବାର ସୌଭାଗ୍ୟ ପାଇଲେ। ଜିହୋଶୁଆ 6:23 ଅନୁସାରେ ରାହାବଙ୍କର ସପରିବାର ସହିତ ତାହାଙ୍କୁ ଇସ୍ରାଏଲ ଛାଉଣି ମଧ୍ୟକୁ ଅଣାଗଲା, ଆଉ ସେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାହାଙ୍କର ବଂଶ ସେମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ବାସ କରୁଅଛନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଯଦି ଆମେ ଗୋଟିଏ ଜୀବନ, ଗୋଟିଏ ସ୍ୱଭାବରୁ ଆପଣାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନ କରୁ, ତେବେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଉପରେ ବିନାଶ ଆସିପାରେ। ସାଧୁ ପାଉଲଙ୍କର ଜୀବନକୁ ଯଦି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଏ, ଦିନ ଥିଲା ସେ ମଧ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯାଉଥିଲେ, ବ୍ୟବସ୍ଥାର କଠୋରପନ୍ଥୀ ଭାବରେ ନିରୀହ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀ ବିଶ୍ୱାସିନୀ ମାନଙ୍କର ହତ୍ୟା କରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପାଇଲେ, ସେ ଆପଣାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବଦଳାଇଲେ, ପରିବର୍ତ୍ତନ କଲେ, ଆପଣାକୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମ କଲେ। ତାଙ୍କର ଜୀବନକୁ ଯଦି ଦେଖିବେ, 2 ଗୋଟି ପାର୍ଟ ଅଛି, ଆଉ 2 ଗୋଟି ପାର୍ଟ ପରସ୍ପର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅପୋଜିଟ୍। ତାହାଙ୍କର ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପାଇଲା ପୂର୍ବେ ଏବଂ ପାଇଲା ପରେ ସେ ଆପଣାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବଦଳାଇଛନ୍ତି। ଆପଣା ଜୀବନର କୁ ଅଭିଳାଷ ଏବଂ ଅଧର୍ମକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କର,
ଆପଣାର ଓଲ୍ଡ ସେଲ୍ଫକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କର। ପୁଣି ଯେ ଆପଣାକୁ ବଦଳାଇ ଅଛି, ଆପଣା ସ୍ଥାନ ଆପଣା ପୁରୁଣା ଜୀବନକୁ ଛାଡ଼ି ଅଛି, ତ୍ୟାଗ କରିଅଛି, ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ବ୍ୟବହାର ଯୋଗ୍ୟ ହୋଇପାରିବ। ଯେତେବେଳେ କାହ୍ନା ନଗରର ବିବାହ ଗୃହରେ ଦ୍ରାକ୍ଷାରସ ଅଭାବ ଦେଖାଗଲା, ଯୀଶୁ ପରିଚାରକ ମାନଙ୍କୁ ଆଦେଶ ଦେଲେ ଯେ ଜଳ ଆଣି ଜାହାଲା ପୂର୍ଣ୍ଣ କର। ସେ ଜଳ କୂପ ମଧ୍ୟରେ ଥିଲା। ପୁଣି ପରିଚାରକ ମାନେ ସେ ଜଳକୁ କାଢ଼ି ଆଣି ଜାହାଲାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ କଲେ, ଯୀଶୁଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ କଲେ। ତାମାନେ ଯେଉଁ ଜଳ କୂପରେ ଥିଲା ତାହାକୁ ତହିଁରୁ ନିଷ୍କାସନ କରି ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇ ଜାହାଲା ନିକଟକୁ ଅଣାଗଲା। ଆଉ ଯେମିତି ଜାହାଲା ନିକଟକୁ ଅଣାଯାଇଅଛି, ଜଳ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ତାମାନେ ଯଦି କେହି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ଆପଣାକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିଅଛି, ନିଜର ପୁରାତନ ସ୍ଥାନକୁ ଛାଡ଼ିଅଛି, ସେ ନିତାନ୍ତ ରୂପାନ୍ତରିତ ହେବ। ବିଶ୍ୱାସୀ ଜୀବନରେ ଆମ୍ଭେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏକ ରୂପାନ୍ତରିତ ହେବାର ପ୍ରତିଜ୍ଞା ପାଇଅଛୁ। ଫିଲିପିଓ 3 ଅଧ୍ୟାୟର 21 ପଦ ଅନୁସାରେ ଆମମାନଙ୍କର ଛାର ଶରୀର ରୂପାନ୍ତରିତ ହୋଇ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଗୌରବମୟ ଶରୀର ସଦୃଶ୍ୟ ହେବ। କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମ ହୋଇଥିବା ନିହାତି ଦରକାର। ଯେତେବେଳେ ସେ ଜଳକୁ ଦ୍ରାକ୍ଷାରସରେ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମ ହେବାର ଦେଖାଗଲା, ସେ ଜଳର ଅନେକ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇପାରିଛି। ବିଜ୍ଞାନ ଅନୁସାରେ ଜଳର ସ୍ୱାଦ ନାହିଁ, ବର୍ଣ୍ଣ ନାହିଁ, ବାସ୍ନା ନାହିଁ, ତାମାନେ କିଛି ନଥିବା ବିଷୟ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ତାହା ଯୀଶୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଅଣାଯାଇଅଛି, ତାହାର ଗୋଟେ ବର୍ଣ୍ଣ, ଦ୍ରାକ୍ଷାରସର ଗୋଟେ ସ୍ୱାଦ ଅଛି। ଦ୍ରାକ୍ଷାରସର ବ୍ୟବହାର ଭିନ୍ନ, ଦ୍ରାକ୍ଷାରସର ବାସ୍ନା ଭିନ୍ନ। ସେ ବିବାହ ଭୋଜରେ ବ୍ୟବହାର ହୋଇପାରିଲା। ଯେଉଁ ଜଳ କୂପ ମଧ୍ୟରେ, ଗାତ ମଧ୍ୟରେ ଥିଲା, ତାହା ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମ ହେବାରୁ ତାହା ଅନେକଙ୍କର ଆନନ୍ଦର କାରଣ ହୋଇପାରିଲା। ଏଣୁ ବାଇବଲରେ ଲେଖାଯାଏ, ଯଦି ଜଣେ ବିଶ୍ୱାସୀ, ଯଦି ଜଣେ ମଣିଷ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ, ତେବେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ଦୂତମାନଙ୍କର ଅନେକ ପ୍ରକାରର ଆନନ୍ଦ ଦେଖାଯାଏ। ଏଣୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହରୁ ଗୋଟିଏ ଶିକ୍ଷା ଆମମାନଙ୍କୁ ମିଳେ ଯେ ଜୀବନକୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମ କରିବାର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଜାଗତିକ ଜୀବନର ଅବଶିଷ୍ଟ କାଳକୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ନିଜର କୁ ଅଭିଳାଷ ଅନୁସାରେ କ୍ଷେପଣ ନ କରୁ, ସାଧୁ ପିତର ତାଙ୍କର ମଣ୍ଡଳୀର ଲୋକମାନଙ୍କୁ କିଛି ଏ ପ୍ରକାର ପରାମର୍ଶ ଦେଲେ। ପ୍ରଥମ ପିତର 4 ଅଧ୍ୟାୟ ତହିଁର 2-3 ଲେଖାଯାଏ, ଜାଗତିକ ଜୀବନର ଅବଶିଷ୍ଟ କାଳ ମନୁଷ୍ୟର କୁ ଅଭିଳାଷ ଅନୁସାରେ କ୍ଷେପଣ ନ କରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ କ୍ଷେପଣ କର। ଆମମାନଙ୍କର ଜାଗତିକ ଜୀବନର ଅବଶିଷ୍ଟ କାଳ ହେଇପାରେ ଆପଣ ଆପଣା ଜୀବନରେ ଅନେକ କାଳକୁ ନିଜର ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ କାଟିଦେଲେ, ଜଗତର କୁ ଅଭିଳାଷ ମନ୍ଦତା ଭୋଗିବାରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ରଙ୍ଗରୁଷରେ ଆପଣା କାଳକୁ ନଷ୍ଟ କଲେ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ବଳକା କାଳ ଆପଣଙ୍କ ହାତରେ ଅଛି, ତାହା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ଆପଣଙ୍କର ହେଉ। ପିତର କହିଲେ ଯେ ଜୀବିତ ଓ ମୃତ ଲୋକମାନଙ୍କର ବିଚାର କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟତ, ତାହାଙ୍କ ଛାମରେ ସେମାନଙ୍କୁ ନିକାଶ ଦେବାକୁ ହେବ। ତାମାନେ ପରମେଶ୍ୱର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ସମୟର ମଧ୍ୟ ହିସାବ ନେବେ। ଆମମାନେ ଜାଗତିକ ଜୀବନର 80 ବର୍ଷ କାଳ, ପ୍ରାୟ 80ରୁ 100 ବର୍ଷ କାଳ ସମୟ ପାଇଅଛୁ, ତାହା ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନ କାଳ। କିନ୍ତୁ ସେ ଜୀବନ କାଳ ମଧ୍ୟରେ ଅଧା ବର୍ଷ କେବଳ ଆମେ ଶୋଇକି ହିଁ ବିତାଇ ଦେଉ। ଯଦି ଆମ୍ଭର ଜୀବନ କାଳ 80 ବର୍ଷ, 40 ବର୍ଷ ତ କେବଳ ଆମେ ଶୋଇକି କାଟୁ। ଆଉ ଆଜିର ଜଗତର
नियम अनुसार आम 8 घंटा ड्यूटी करूँ तामाने 40 वर्ष शोईकी काटी देऊ बलगा 40 वर्षर 8 घंटा हिसाब अनुसार पाखापाखि 36 घंटा आम मानकर कर्म ही जाए। आउ जो बलगा 4 वर्ष रहिला से 4 वर्ष आम मानकर निजर व्यक्तिगत अनेक कर्म आजिकाली तो टाइम पास करने लोके अछंती। टाइम पास करवाटा गोटे कर्म, कल्पित कहानी शुणवाटा गोटे कर्म, विभिन्न प्रकार टेलीविजन रे माती रहिबाटा गोटे गोटे कर्म। एई बलका 4 वर्ष रे जदि आमे ए सकल विषय आमे करि देउ तेबे आम हाथ रे समय आदौ नाई कहिले अत्युक्ति हेब नाही। मु आपण मानकु कहिबा पई चाहे आम जीवन रे आमे गोटे बहुत बड़ लक्ष्य रखी प्रभुको सहित चालुअछु, ताहा हेला आमे जुगानुजुग पर्यंत परमेश्वर को राज्य रे वास करबा पई चाहू। किंतु आमे जागतिक जीवन रे प्रभु को जदि टिके समय देई नथिबो, ईश्वरଙ୍କର इच्छा अनुसार आमर जीवन जदि नथिबो तेबे आमे केमिति सही ईश्वरଙ୍କ राज्य रे जुगानुजुग पर्यंत वास करि परिबा। एणु मो प्रिय भाई और भणी माने आम्भ मानकर जीवन ट्रांसफॉर्म हो, परिवर्तन हो। बाइबल रे केते गोटी विषय को परित्याग करिबा पई कुहा जाय। एफेसियो पुस्तक 4 अध्याय 22 पदरु ता तळ अंश मानकर लेखा अछि, तुम्हे माने तुम्भ मानकर पुरातन आचरण संबंध रे जो पुरातन स्वभाव प्रवंचनार विलासिता अनुसारे अधिकरु अधिक भ्रष्ट होउछि ताहाको परित्याग कर। तामाने गोटिए गोटिए पुरातन मनीष आम्भ मानक भितरे जहा अछि पुरातन आदत से सब को परित्याग कर। किंतु आमे के जाने आज मध्य प्रभु को पाइला परे मध्य से पुरातन जीवन रो केते गोटी विषय को धरिकी ही रखि थाओ। प्रिय ईश्वर को लोक माने जे पुरातन विषय न छाड़े तेबे से नुआ विषय पाइले मध्य जीवन रे किछि परिवर्तन देखि परिबो नाही। एणु यीशु कहिले नुआ द्राक्षारस को पुराणा कुंभारे रखा जीव नाही, जेहेतु ताहा से कुंभा को फटाई दे पारिबो। एणु आमे किछि नुआ पाइबा पाई प्रथम रे आपणार एही कुंभा को नुआ करिबा आवश्यक। ईश्वरंकर अनुग्रहर एही प्रथम शिक्षा मानकु एहा शिक्षा दिए जे जीवन को ट्रांसफॉर्म करिबा आवश्यक। द्वितीयतः तीतस 2 अध्याय 12 पदर ख अंश अनुसारे आम्भे माने जेपरी अधर्म और सांसारिक अभिलाष परित्याग करी ए वर्तमान जुगरे सुबुद्धि धार्मिक और भक्त भावरे जीवन यापन करू। था माने प्रथमतः आम्भे आपणा जीवन को ट्रांसफॉर्म करू, द्वितीय रे आम्भे आपणा जीवन को रिफॉर्म करू। यह ईश्वरंकर अनुग्रह आम को शिक्षा दिए। एही वर्तमान जुगरे सुबुद्धि धार्मिक भक्त भावरे जीवन यापन करू। तामाने प्रथमे आमे ट्रांसफॉर्म हेउ, तापरे आपना को रिफॉर्म करू। वर्तमान रो अनुग्रह आम को रिफॉर्म करे। वर्तमान रो अनुग्रह रे आम्भे माने आपना को गठन करि पारिबु। बाइबल रे अनेक प्रकार रो रिफॉर्म कथा उल्लेख करा जाए। रोमियो तहिर 12 1 पदरे पाउल कहिले आपणा शरीर को सजीव पवित्र और ईश्वर को ग्राह्य बलि रूपे उत्सर्ग कर। आपणा शरीर को सजीव कर, ए जो कथा पाउल रोमियो विश्वासी मानकु कहिले से विश्वासी माने कौन मृत होइथिले ना, से माने शारीरिक भावरे तो मृत होई नथिले किंतु से माने आत्मिक मृत। एणु सेमानंकु पाउलंकर एक परामर्श दियागला
अपना शरीर को सजीव कर। बेले बेले किसी किसी विषय द्वारा आमे शरीर रे मध्य मढ़ परि थाओ। जागतिक जीवन रे जेतेबेले आमे महानिद्रा प्राप्त हो ताहा तो समस्तंको पाई आसे। वास्तव रे गोटे ख्रिस्टियान पाई ताहा मरण नुहे, ताहा महानिद्रा। किंतु वास्तव रे जने प्रभु को पाइला परे मध्य मृत बोली घोषित हेउअछि जदि, तेबे ताहार किछि एई प्रकार जीवन होइथिबो। जेतेबेले अपव्यय पुत्र, से जने पुत्र अपना बापांकर संपत्ति पाई पितांक गृह त्याग करी पिता देइथिबा सकल संपद संपत्ति ताहाकु कदाचार रे उड़ाई जेतेबेले घोर दारिद्र्यतार पड़िला, दुर्भिक्षर शिकार हैला, फटा चिरा लुगा खाइबाको अन्न खंडे मध्य पाइला नाई, एपरि अवस्था अनुताप करी जेतेबेले से फेरिला, ताहार पिता ताहाकु आलिंगन करी एहा कहिले जे मोहर पुत्र हजि जाइथिला से मिलिला, से मरी जाइथिला से बंचिला। तामाने से पुओ कोन मरिथिला कि ना, किंतु से आत्मिक भाव में मृत परिथिला। सेतिपाई लूक 15:24 रे लिखा अछि, कारण मोहर एही पुओ मृत होइथिला पुनर्बार बंचिला। जे माने पितांक गृहरु दूरवर्ती जीवन काटंती, जे माने ईश्वरंक ठारू विच्छिन्न, जे माने प्रभुंकर संपद संपत्ति ईश्वरंकर अनेक बहुमूल्य दान गुड़ाक पाइकी मध्य जदि कदाचारी हेई पापरे बढ़ी रहउछंती, से माने गोटे गोटे मृत ख्रिस्टियान अटंती। एणु पाउल कहिले आपना को सजीव कर। जदि आमे आज ईश्वरंक ठारू विच्छिन्न, तेबे यह अनुग्रहर समय माने अपना आपना को गठित करि पारू। जेहेतु ईश्वरंकर दया आंभ मान को गोटे चांस दिए परिवर्तन हेबा पाई, अपना को गठन करबा पाई। रोमियो 2:4 लेखा अछि, ईश्वरंकर कृपा मन परिवर्तन आड़ को घेनी जीवा को चेष्टा करे, किंतु एही कृपा मध्यरे थाई कि जदि आंभे माने कठोर हृदय धरी अपना को अपरिवर्तित करिकी ही जदि रखिबु, तेबे ईश्वरंकर विचार दिन निमंते आम्भे माने क्रोध गुड़ाक संचय करुअछु। प्रिय ईश्वरंक लोक माने अपना आपना को गठन करिवार समय अनुग्रहर समय, अपना को सजीव करिवार, निर्मल करिवा, निष्कलंक करिवार समय अनुग्रहर समय अटे। एणु ईश्वरंक अनुग्रहर द्वितीय शिक्षा अनुसार आम्भे आपना को रिफॉर्म करो। तृतीयतः ईश्वरंकर अनुग्रहर तृतीय शिक्षा यह अटे जे आमे ईश्वरंकर पाई परफॉर्म मध्य करो। आमे एक कार्यकारी ख्रिस्टियान हो। तीतस 2:13 अनुसार तहिरे लेखा गला, सेई आनंददायक भरोसा और ईश्वर और त्राणकर्ता ख्रीष्ट जीशुंकर गौरवर प्रकाश एहार अपेक्षा रहू। तामाने अनुग्रहर तृतीय शिक्षा जे ईश्वरंकर आगमन निमंते आम्भे माने एक कार्यकारी ख्रिस्टियान हो। दुई प्रकार ख्रीष्ट विश्वासी विश्वासिनी माने प्रभुंकर आगमन दिन को बुझी थांते। गोटे हेले प्रभुंकर आगमन हेबो बोली अपेक्षा केवल रही थांती। द्वितीयटी प्रभुंकर आगमन हेबो बोली अपेक्षा मध्य करती एवं कार्य मध्य करती। बेले बेले किसी किसी लोक विभिन्न प्रकार भ्रांतता मध्य लोकंको मध्य जणाई दियंती। आमे अनेक शुणी आसीअछु मध्य। दिन थिला कुहा जाउथला 2012 रे जुग नष्ट हेबो, जुग शेष होई जिवो। जेतेबेले कोरोना महामारी आसिला, अनेक कहिले प्रभुंकर आगमन हेबाको जाउछि। एहा शुणु शुणु अनेक ख्रिस्टियान भयग्रस्त मध्य हेई गले। आम अंचल रे किछि लोक अछन्ते जे माने अपना अपना चाकरी सकल मध्य परित्याग करदेले प्रभुंकर आगमन जेहेतु हेबाको जाउछि बोली। मु आपण मानकु कहबा पई चाहे, ईश्वरंकर आगमन संबंध रे जो तिथि तारीख इत्यादि निर्धारण करा जाउ अछि, ता संपूर्ण भ्रांतता अटे।
ମାଥିଉ 24:36 ପଦରେ ଯୀଶୁ କହିଲେ, ସେ ଦିନ ଓ ଦଣ୍ଡ ବିଷୟରେ କେହି ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ, ପୁତ୍ର ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ, ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଦୂତମାନେ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ, କେବଳ ପିତା ଜାଣନ୍ତି। ଯଦି ଦୂତମାନେ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ, ହେଲେ ଏଇ ଜଗତର ପ୍ରଚାରକ ମାନଙ୍କୁ କେଉଁ ଆଡୁ ଖବର ହେଲା ଯେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଗମନ କରୋନା ସମୟରେ ହେବ ବୋଲି? ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଗମନ ହେବ ଏହା ଆମେ ଜାଣୁ, କିନ୍ତୁ କେତେବେଳେ ହେବ, କେଉଁ ଟାଇମରେ ହେବ, କେଉଁ ଯୁଗରେ ହେବ, ଏହା ଜାଣିବା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ଗୋଟେ ମୂର୍ଖାମିର ବିଷୟ ଅଟେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଗମନ ହେବ, ଏଥିପାଇଁ ଆପଣ ଦିନ ତାରିଖ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ଏବଂ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ପୂର୍ବରୁ ବା ନ କରିକି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଗମନ ନିମନ୍ତେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହୁଅନ୍ତୁ। ଏବ୍ରୀ ପୁସ୍ତକ 10:25-26 ଲେଖାଯାଏ। 23ରୁ ଯଦି ଆମେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରୁ, ତହିଁରେ ଲେଖା ଅଛି, ଆମ୍ଭେମାନେ ଯେଉଁ ଭରସା ସ୍ୱୀକାର କରୁଅଛୁ ତାହା ଅଟଳ ଭାବରେ ଦୃଢ଼ କରି ଧରୁ, କାରଣ ଯେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଅଛନ୍ତି ସେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ। ପୁଣି ପ୍ରେମ ସତ୍କ୍ରିୟାରେ ପ୍ରବର୍ତ୍ତାଇବା ନିମନ୍ତେ ପରସ୍ପର ବିଷୟରେ ମନୋଯୋଗ କରୁ। ତାମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଗମନ ନିମନ୍ତେ ମନୋଯୋଗୀ ହେବା ସହିତ ସତ୍କ୍ରିୟା କରିବା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ଯେଉଁମାନେ ମାଣ୍ଡଳିକ ଜୀବନ ହରାଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ମାଣ୍ଡଳିକ ଉପାସନାରୁ ପୃଥକ ହେଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ମଣ୍ଡଳୀ ମଧ୍ୟରେ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ନାହାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ପୁନର୍ବାର ଫେରାଇ ଆଣିବାର କର୍ମ, ଏହା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଗମନ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଅଟେ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହର ତୃତୀୟ ଶିକ୍ଷା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବା ନିହାତି ଦରକାର। ପରଫର୍ମ ଫର ଦ କିଙ୍ଗଡମ ଅଫ ଗଡ୍। ଏଣୁ ଏହି ଅନୁଗ୍ରହ ସମୟରେ ଆମେ 3 ଗୋଟି ଶିକ୍ଷା ପାଉ, ଯେ ଆପଣା ଜୀବନକୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମ କରିବା ପାଇଁ, ଆପଣା ଜୀବନକୁ ରିଫର୍ମ କରିବା ପାଇଁ, ଆପଣା ଜୀବନରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ପରଫର୍ମ କରିବା ପାଇଁ। ଏହା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହର ଶିକ୍ଷା ଅଟେ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ପାପ କରି କ୍ଷମା ମାଗିବା ପାଇଁ ନାହିଁ। କିଛି କିଛି ଲୋକଙ୍କର ଅଭ୍ୟାସ ହେଇଯାଇଥିବ, ଅନୁଗ୍ରହର ସମୟରେ କ୍ଷମା ମିଳିଯିବ ବୋଲି ବାରମ୍ବାର ପାପ କରନ୍ତି, ବାରମ୍ବାର କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି, ଆହୁରି ଯାଇକି ପାପ କରନ୍ତି, ଆହୁରି କ୍ଷମା ମାଗି ଚାଲନ୍ତି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ବର୍ତ୍ତମାନର ଅନୁଗ୍ରହ ପାପ କ୍ଷମାର ନୁହେଁ, ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ଗଠନର, ଆପଣଙ୍କୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାର, ଆପଣ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିବାର, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିମନ୍ତେ କିଛି ଉତ୍ତମ କର୍ମ ସାଧନ କରିବାର ଅନୁଗ୍ରହ ବର୍ତ୍ତମାନର ଅନୁଗ୍ରହ। ଯୀଶୁ ଥରେ ଆମମାନଙ୍କର ପାପ ନିମନ୍ତେ କ୍ରୁଶାର୍ପିତ ହେଲେ, ତାହା ତାହାଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ ଥିଲା, ପାପ କ୍ଷମାର ଅନୁଗ୍ରହ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସେ ବାରମ୍ବାର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସ୍ୱର୍ଗ ଛାଡ଼ିକି ଆସିକି କ୍ରୁଶାର୍ପିତ ହେବେ ନାହିଁ। ଏହି ଅନୁଗ୍ରହ ପାପ କ୍ଷମାର ଅନୁଗ୍ରହ ନୁହେଁ, ଏହା ପରିବର୍ତ୍ତନ, ସିଦ୍ଧତା, ପବିତ୍ରତା, ନିଷ୍କଳଙ୍କତା ଆଡ଼କୁ ଅଗ୍ରସର ହେବାର ଅନୁଗ୍ରହ ଅଟେ। ଯଦି ଆମକୁ ଯେତେ ଥର ପାପ କଲେ କ୍ଷମା ମିଳୁଥାନ୍ତା, ତେବେ ବିଚାର ଆଉ ନଥାନ୍ତା। ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନେ ଭ୍ରାନ୍ତତାରୁ ମୁକୁଳି ସତ୍ୟତା ଆଡ଼କୁ ଅଗ୍ରସର ହଉ ହଉ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହର ତଥ୍ୟକୁ ସଠିକ ଭାବରେ ବୁଝିବା ଦରକାର। ଏହି ଅନୁଗ୍ରହ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନକୁ, ପରିବାରକୁ, ଆପଣଙ୍କର ମଣ୍ଡଳୀକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ସିଦ୍ଧତା ଆଡ଼କୁ ନେଇପାରିବ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର ଅବଦାନ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ 3 ଗୋଟି ବିଷୟ ରହୁ। ଆପଣ ଆପଣାକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ। ଆପଣାର ଜୀବନକୁ, ଯଦି କେହି ଏଠାରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଥିବା ଲୋକେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, କିମ୍ବା କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଆପଣ ପାପରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଅନୁଗ୍ରହ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ଆପଣ ଆପଣାକୁ ଗଠନ କରିପାରିବେ, ପୁନର୍ବାର ରିବିଲ୍ଡ କରିପାରିବେ ଏବଂ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିମନ୍ତେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହୁଅନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଫଳ ଦେବେ। ଆପଣଙ୍କ ଦେଇ ଅନେକ ଲୋକମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ସୁସମାଚାରର ଆଲୋକକୁ ପ୍ରକାଶ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଏଣୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ବ୍ୟବହାର ହେବା ଜଣେ ବିଶ୍ୱାସୀ ପକ୍ଷରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ବାକ୍ୟ ଭଲ ଲାଗିଥିବ, ଦୟାକରି ଏହାକୁ ଶୁଣିବେ, ଅନ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ଶୁଣାଇବେ, ସେୟାର କରିବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହୋଇ
ଏକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଜୀବନ କାଟିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଆମେନ୍।